सिर्फ एक मिनट। कभी आपने सोचा कि बहुत से लोग इतना कामयाब क्यों हो जाते हैं और बहुत से लोग तमाम तर कोशिश के बावजूद हमेशा नाकाम क्यों रहते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि कामयाबी और नाकामी जो है वो दोनों अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें देकर भी आज़माता है कि बंदा मिलने के बाद मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। इंसान का काम कोशिश करना ज़रूर है। नताइज देना तो अल्लाह ताला का काम है कि वो हमें आज़मा रहा है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। सवाल ये है कि हम कोशिश के ज़रिए कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आज मैं थोड़ी-सी मुख्तसर गुफ्तगू इसी बात पे ऊपर करूँगा कि पहली बात तो ये है कि कामयाबी के लिए इंसान के पास एक अच्छी और अमूमी ज़हानत का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप आईक्यू कहते हैं। अच्छा, आईक्यू के बारे में मैं आपको मुख्तसर से बता दूं कि आईक्यू जो है वो मुख्तलिफ उम्र के हिस्से में ये देखने के लिए कि ये आदमी एक औसत जहानत से कितना कम या कितना ज़्यादा, ये इसका एक पैमाना है। और इसका जो बिलमूम जो आईक्यू नापने का जो पैमाना है वो 0 से शुरू होके और 145 तक जाता है, जिसमें 100 जो है वो औसत समझी जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस लड़के को हम देख रहे हैं, अगर वो लड़का अभी तीसरी क्लास का है या वो लड़का अगर पीएचडी कर चुका है, तो अपने एज ग्रुप में उसका ज़हानत का लेवल कितना है। और बिलमूम औसत जो कहलाता है वो आईक्यू की रेटिंग 100 की कहलाती है। और लेकिन ज़्यादातर लोग जो अगर समझें कि 70-80% लोग जो हैं वो 85 से लेकर 115 के बैंड के दरमियान होते हैं। 115 से ऊपर जिनका स्कोर आ जाए वो सुपर जीनियस, को न्यूटन टाइप की चीज़ लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी का 85 जितना नीचे होगा उतना वो कुन ज़हन होता चला जाएगा। अब ये आईक्यू या ये इंटेलिजेंस, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो ऐसे कि कुछ तो खुदादाद हमारे पास है, जैसे शायरों के ऊपर आमद भी होती है और आवृत भी होती है कि कुछ लोगों के ऊपर तो शायरी अलका हो जाती है और कुछ लोग अपनी मेहनत से शायरी करते हैं। इसी तरीके से ज़हानत अगर खुदादाद नहीं है तो अपनी कोशिश से हासिल की जा सकती है। वो कैसे? क्योंकि जो फ़र्क है मुख्तलिफ एज ग्रुप में ज़हानत की मुख्तलिफ स्कोरिंग का, वो ये है कि इस दौरान में 10 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में इस शख्स ने अपने मुशाहिदे से, अपने मुताले से, अपने इल्म में कितना इज़ाफ़ा कर लिया। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कोई शख्स अगर डॉक्टर है, तो यकीनन उसका आईक्यू लेवल जो है, वो एक किंडरगार्टन के बच्चे से कई गुना ज़्यादा होगा। फ़र्क क्या है? मुताले का और मुशाहिदे का। तो पहली बात तो ये हुई कि आप अपने मुताले और अपने मुशाहिदे के साथ अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं, जो कमी रह गई थी। और आज के दौर में इससे ज़्यादा आसान चीज़ तो कोई है ही नहीं। हम तो वो खुशनसीब लोग हैं, वो खुशनसीब नस्ल से हमारा ताल्लुक़ है कि जिन बड़े-बड़े इदारों के बारे में हम कभी सोच नहीं सकते थे, वो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियाँ हमारे पास मौजूद हैं। इल्म का ज़ख़ीरा है जो हमारे पास मौजूद है, सिर्फ़ ये कि हमें अगर प्रॉपर्ली सर्च करना आना चाहिए। मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिसने उसको पढ़ना सीख लिया, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। एक का नाम है गूगल और एक का नाम है यूट्यूब। आपको सर्च करना आना चाहिए। आप दुनिया का कौन-सा ऐसा इल्म नहीं है जो सर्च की मदद से आप यूट्यूब से सीख नहीं सकते हैं। ख़ैर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने ज़हन को जितना आप इस्तेमाल करेंगे, बाज़ लोग पज़ल्स के ज़रिए करते हैं, बाज़ पहेलियों के ज़रिए करते हैं। ज़हन को इस्तेमाल करेंगे तो ज़हन खुलेगा ना। लेकिन अगर आप ज़हन को इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ़ मीमें बना के खुश होते रहेंगे और मीमें फॉरवर्ड करके खुश होते रहेंगे, तो ज़हन तो काम नहीं करेगा ना। तो पहली बात तो ये है कि आप इल्म हासिल करने की कोशिश करें, इल्म वो जो कि इल्म नाफ़े हो। लेकिन कामयाबी के लिए ज़हानत के साथ-साथ दूसरी बड़ी जो ज़रूरत है, वो है आपके अंदर जज़्बातियत की, कि जज़्बाती रद्द-ए-अमल देना। बाद लोग फ़ौरी तौर पे फ्लेयर अप हो जाते हैं। बाद लोग सोचे समझे बगैर दौड़ पड़ते हैं। किसी ने कहा कौवा कान ले गया, वो दौड़ पड़े। ये देखे बगैर कान है कि नहीं है, उनका कौवा कान ले गया मेरा। तो किसी चीज़ के ऊपर कोई आदमी जितना कूल होके काम करता है, सोचता है, समझता है, उसके कामयाबी के इम्कानात उतने ज़्यादा होते हैं। बजाय इसके कि जो लोग जज़्बाती रद्द-ए-अमल फ़ौरी तौर पे दे सकते हैं, यानी सवाल सुनने से पहले जवाब दे देने की आदत, जिसे आजकल के दौर में एक इस्तिलाह और भी इस्तेमाल होती है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। समझना कुछ नहीं है, फौरी तौर पे जज्बाती होकर अटैक करना है, तेरी ऐसी की तैसी, तो ये क्या पता, पता तो मुझे है। ये लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं रहते। हमेशा कूल होके सुने, बोलने में जल्दी ना करें। बोलने को तो आप कभी बोल सकते हैं। जो आदमी कभी भी, मैं आपको बता दूं कि हम जब भी पछताते हैं हमेशा जल्दबाजी में पछताते हैं, अपना जल्द रद्द अमल देने पछताते हैं।
کبھی بھی خاموش رہنے میں، کبھی بھی سکون کے ساتھ سمجھنے کے بعد جواب دینے میں نہیں پہچاتے ہیں۔ تو ذہانت ہو گئی، جذباتی رد عمل ہو گیا۔ تیسرا بڑا ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ایک ملنساری ہے، سماجی میل جول کے اندر ہم جتنے ایکٹیو ہیں، یہ بھی بہت ہی زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ دو دکاندار ایک جیسے ہیں، آخر ایک کے دکان پہ اتنا کیوں رش رہتا ہے؟ شاید اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے، شاید وہ اپنے گاہکوں کے نفسیات کو سمجھتا ہے، اور ایک آدمی بہت ہی رکھائی سے بیٹھا رہتا ہے، جیسے اگر وہ کوئی گاہک اس کے پاس آ گیا تو ایسی خاص بات نہیں، اس کو تو آنا ہی تھا۔ نہیں، اپنے اندر ملنساری پیدا کریں۔ آپ کا جو بھی پروفیشن ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہو تو ذہن میں یہ آئے کہ یار فلاں ڈاکٹر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا ملنسار ہے، وہ میرے بارے میں جب مجھ سے باتیں کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو مجھ سے کتنی انسیت ہے۔ کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو، سب سے زیادہ آپ کو ایک سوشل انٹریکشن کا عادی ہونا چاہیے۔ لوگوں میں دلچسپی لیں، ان کی باتوں کو یاد رکھیں، ان سے ان کی باتیں کریں، اور جب آپ ان سے باتیں کریں تو پھر آپ کی بدن بولی یہ بتا رہی ہو کہ آپ ان سے کتنی انسیت رکھتے ہیں۔ کامیابی کا ایک بڑا عنصر یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کامیابی کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے اس بات کی کامیابی کے لیے کہ آدمی کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، کتنی جلدی وہ ٹھس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ذرا سی مشکل پڑی اور ہاہاکار مچ گئی، اور کتنا زیادہ وہ اس کے اندر ایمیونٹی پائی جاتی ہے بڑی سے بڑی مشکل سے رابطہ کرنے کے لیے۔ ہمارا اور ہماری اولاد کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہیں، ہم ذرا سی بھی مشکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں وہ قومیں برباد ہو گئیں جو کمفرٹ زون میں تھیں، جن کو مشکلوں کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ یہ دولت میں کیسے دکھاؤں لوگوں کو۔ اگر سروائیو کیا ہے دنیا میں کسی قوم نے تو وہ ہمیشہ مشکلات کے اندر ہی سروائیو کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ میرا آج کا پیغام صرف اتنا تھا کہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کے نسخے کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، یعنی آپ کے پاس ذہانت ہو، اگر نہیں ہے تو آپ حاصل کیجئے اس کو اپنے مشاہدے سے، اپنے مطالعے سے، اپنے علم سے۔ دوسری بات میں نے بتائی کہ آپ جذباتیت سے کم کام لیں، اور ہمیشہ ٹھنڈے دل سے اگر چیزیں کو غور کریں گے تو آپ کے سارے فیصلے درست ہوا کریں گے۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ لوگوں میں دلچسپی لیں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ مجھے کیا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر دلچسپی لیں، لوگوں سے میل جول بڑھائیں، ان کی باتوں میں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپی لیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنا کوئی تعلق قائم کر سکیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو۔ تو یہ تو وہ اجزائے ترکیبی تھے جس سے کامیابی کی ہانڈی تیار ہوتی ہے۔ آخر میں صرف وہی بات کہوں گا ایک بار پھر کہ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کام کرنے دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو آپ کے حسب منشا ساری ایفرٹ کے باوجود کامیابی نہ ملی تو آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیں کہ مولا سب کو دیتا ہے مجھے کیوں نہیں دیتا۔ نہیں، آپ کے لیے میرا آج کا پیغام، مالی دا کم پانی لاؤنا پر مشکاں پاوے، مولا دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ کوشش کرتے رہیے، نتیجہ جو بھی نکلے گا، کامیابی ملے تو شکر کیجئے گا کہ شکر کے اندر نیکی اور انعام ہے، اور نہ مل سکے تو صبر کیجئے گا کیونکہ صبر کے اندر بہت نیکی اور بہت انعام ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔